नमस्कार ओडिया न्यूज टाइम को आपन को स्वागत। आज मु नहीं आसी आपण देश विदेशर 10टी मुख्य खबर। आशा करुच्ची आपण मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखिए। नंबर 1 चाषी खाता को गला पीएम किसान योजनार 17तम किस्ती। चाषी खाता को काली सीधा सड़क 20,000 कोटी टंका पठाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे एही टंका काली रिलीज करिसेंती। देशर 9.26 कोटी चाषी खाता को काली टंका पठा जाइछि। एहा योजनार 17तम इन्स्टॉलमेंट। चाषी को आर्थिक सहायता पई केंद्र सरकार वार्षिक 6,000 टंका लेखाई देउछंती। एही क्रम रे आज 9.26 कोटी चाषी को 2,000 टंका लेखाई दिया जाइछि। नंबर 2 एनटीए उपरे कठोर हेले सुप्रीमकोर्ट। कहिले सामान्य त्रुटि थिले स्वीकार कर। नीट यूजी 2024 विवाद थमिबार ना नौनी। दिन को दिन एही विवाद तीव्र हेबारे लागिछि। एहा सह सुप्रीमकोर्ट रे नीट परीक्षा सह जड़ित आवेदन भी बढ़िबारे लागिछि। काली पुणी नीट मामला को नहीं सुप्रीमकोर्ट रे सुनानी होइथिला। एहारी भितरे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बा एनटीए उपरे बर्षिछंती सर्वोच्च अदालत। से रकठक सुनाई दे कहिछंती भूल होइथिले शीघ्र सुधार नचेत आग को परिणाम भयंकर हेबो। सर्वोच्च न्यायालय पक्षर स्पष्ट भाव कहुଯାଇଛି कि जदि कहार पक्षर 0.001% भी भूल होइथाए तेबे एहाको संपूर्ण भाव सुधारिबा उचित बोली कोर्ट कड़ा भाषा रे कहिसंती। नंबर 3 कनिष्ठ शिक्षक चयन अनियमितता मामला। ओसेपा मेरिट लिस्ट कायम। कनिष्ठ शिक्षक चयन मामला रे काली आसीछि गुरुत्वपूर्ण राय। एही मामलार शुणाणी करी ओसेपार मेरिट लिस्ट को कायम रखिछंती हाईकोर्ट। जणिकिया खंडपीठक राय संशोधन करिछंती डिविजन बेंच। मेरिट लिस्ट सह प्रिफरेंस को गुरुत्व दे नियुक्ति देवा को कोर्ट निर्देश देइछंती। गुणात्मक शिक्षा पई गुणात्मक शिक्षादान व्यवस्था तथा मेधावी शिक्षकों को आवश्यकता रही। एही नियुक्ति को हाईकोर्ट ग्रहण करिछंती। हाईकोर्ट को एही राय परे वर्ष वर्ष धरी चाकरी अपेक्षा थिबा बहु आशायी खूब उत्साहित होई पड़िछंती। नंबर 4 बालेश्वर पौरपालिका अंचल रे बढ़िला कर्फ्यू अवधि। इंटरनेट बंद पाई निष्पत्ति। बालेश्वर पौरपालिका अंचल रे कर्फ्यू अवधि बढ़िला। लोकों को अनुरोध घरे रुहंतु। इंटरनेट बंद पाई निष्पत्ति होईछि। परिस्थिति नियंत्रण रे अछि। वर्तमान सुधा 7टी मामला रुजु होईछि। 40 प्लाटून फोर्स मुतयन अछंती। परिस्थिति को दृष्टि रे रखी अधिक फोर्स मुतयन हेबे। 34 जन गंडगोल मामला रे अटक अछंती। पचरा उचरा जारी रही। तथ्य प्रमाण आधार रे सेमानक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नियाजिबो। जिला प्रशासन पक्षरु अनुरोध बालेश्वर सहरवासी शांति बजाय रखंतु। आईन श्रृंखला को हाथ को नियंतु नाही। जेउ मानक परीक्षा अछि एडमिट कार्ड देखाई परीक्षा केंद्र को जाई परिबे। जरूरी कालीन परिस्थिति रे मेडिकल को जाई परिबे। नंबर 5 पाणीपाग सूचना। असह्य गरम रु आश्वस्ति राजधानी। बुधवार 6 जिला को येलो वार्निंग। भुवनेश्वर रे वर्षा हेबा परे सामान्य आश्वस्ति होइछंती राजधानीवासी। सकाळे असह्य गरम और गुड़गुड़ी परे अपराह्न रे घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होइथिला। किछि स्थान रे गछ भांगी जाइथिला। सेपटे शनिवार पर्यंत घड़घड़ी और वर्षा को नहीं सतर्क कराइछि पाणीपाग विभाग। बुधवार मयूरभंज अनुगुळ ढेंकानाल कटक जाजपुर बालेश्वर केन्द्रापड़ा झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ सुंदरगढ़ भद्रक जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा जिले में केतेक स्थान रे वर्षा सह घड़घड़ीर प्रबल वज्रपात हेबार संभावना रही। यह छड़ा घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना मध्य रही। नंबर 6 झारसुगुड़ा रे आसंता 2 दिन बंद रहिबो स्कूल। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी झारसुगुड़ा जिले में आसंता 2 दिन स्कूल गुड़ी को बंद रखा को निर्देश दिया जाइछि। झारसुगुड़ा जिलापाल एही निर्देश देइछंती। जिलापाल को निर्देश अनुसार आज और गुरुवार जिले में प्रथम रु द्वादश श्रेणी पिलांक पई स्कूल बंद रहिबो। नंबर 7
ଭାରତରେ ଗୁଗଲ ଏଆଇ ଆପ୍ ଜେମିନି ଲଞ୍ଚ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜେମିନି ଏଆଇ ଆପ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଗୁଗଲ। ଆପ୍ରେ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ 9ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରହିଛି। ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଗୁଜରାଟୀ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲାୟାଲମ, ମରାଠୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ଗୁଗଲର ଜେମିନି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ୟୁଜର୍ସ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଜେମିନି ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେମିନି ଆଡଭାନ୍ସ ହେଉଛି ଆପ୍ର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୁଗଲ ଏଆଇ ଚାଟବୋର୍ଡକୁ ଜେମିନି ନାଁରେ ପୁନଃନାମିତ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାରତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି। ନମ୍ବର 8 ଯୁକ୍ତ 2 ବହିରେ ଏନସିଇଆରଟିର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏନସିଇଆରଟି ନିଜ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ କିଛି ବିଷୟକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରୁ ଆଜାଦ ପାକିସ୍ତାନରୁ ନେଇ ଚୀନର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପିଓକେ ଭଳି ଶବ୍ଦର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏନସିଇଆରଟି ଯୁକ୍ତ 2 ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ଚୀନ ସହିତ ଭାରତ ସୀମା ସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନମ୍ବର 9 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯୋଗ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଗୁରୁବାରଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନିଜ ଶାସନର ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ମୋଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯୋଗ କରିବେ। ଜୁନ 21 ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ମୋଦି ସେହିଦିନ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ନମ୍ବର 10 ସରିଲା ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଜିଠୁ ସୁପର 8 ଲଢ଼େଇ। ଆମେରିକା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଆୟୋଜିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟୋଜକ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏକତରଫା ଭାବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ସୁପର 8 ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 8 ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ। ସୁପର 8ର ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଭାରତ ରହିଛି। ଭାରତ ସହିତ ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରହିଛି। ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ଆମେରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଦଳ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସୁପର 8ର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।